Este proyecto de investigación de las comunidades de peces en los arrecifes de coral dentro de la Reserva Natural Hacienda de la Esperanza nos ayuda mucho a contestar esa pregunta de qué tipos de peces teníamos en los arrecifes de coral de la Hacienda. Sabemos de forma anecdótica por cuentos de pescadores y entrevistas orales, sin embargo no teníamos una investigación que cuantificara de forma científica esta comunidad de peces en los arrecifes. También nos ayuda muchísimo en cuanto a la toma de decisiones de manejo, ya que estamos realizando muchos proyectos de restauración de bosques costeros, bosques ribereños, que a su vez desenlazaría toda esta cadena de restauración y la conectividad de los cuerpos de agua tierra adentro hasta los arrecifes. Before this project, it was unknown what the fish community structure was like in their marine reserve. And so what we did was took some of their volunteers and we gave them a workshop. We taught them how to identify Caribbean reef fish, and we taught them the skills that they would need in order to perform the reef fish surveys. Generally, what we're looking for is the presence or absence of, commercially important species, ecologically important species. Those surveys can be used as kind of a ecological indicator for that habitat or that coral reef ecosystem. Citizen science is really important to the scientific community because since we can't be in all the places that we conduct our research all the time, a team of highly skilled citizen scientist volunteers can kind of help us continue to do some of this research in places that we might not be able to be at multiple times of the year. So in this case, this team now of skilled reef fish surveyors will be able to return back to Hacienda La Esperanza throughout the year and for several other years to continue to monitor the fish communities and observe any changes that may occur. Some of the tools and skills that we use when surveying fish populations are going to be, a slate, underwater paper, a pencil, so we can record what we're seeing underwater. The transect tape as well, which gives us an idea of how far we're traveling within the transect or our intended path. But then also one of the most fundamental skills that you need to know when surveying fish populations is actually how to identify fish. And this can be very, very time consuming, but, and it takes a long time to really build up that skill, but it's very, very useful, and you really need to be well versed in that as a surveying technique. Para esta práctica nosotros vamos al agua en pareja y es bien interesante el protocolo que se sigue aquí en este inventario de peces, porque uno va primero y la otra persona sigue haciendo el mismo transecto una vez que ya se ha ido más adelantado, porque los peces se están moviendo. Entonces tú tienes que tener un inventario primero para anotar los peces que se vieron en ese momento. Cuando la persona ya pasó, los peces que se han escondido y eso, pues pueden salir. La segunda persona entonces toma nota de todos esos nuevos peces que se van identificando. Así que es bien interesante, un protocolo bien sencillo y fácil de aplicar. Y para eso nosotros estamos aquí, para aprender.